السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نسافروا معكم الى بلد الشقيق اللي هو تونس مع وصفة النواصر. Aujourd'hui, je vais voyager avec vous en Tunisie. On va préparer ensemble la recette des noisers. On commence par les ingrédients en français. J'ai ici 5 morceaux de poulet, 300 g de pâte de noisser que on peut trouver dans les commerces asiatiques ou arabes. J'ai 5 pommes de terre, 2 carottes, un oignon, une courgette, c'est facultatif. Moi j'aime les courgettes, j'ajoute les courgettes, mais dans la recette il n'y a que des patates et des carottes. 3 gousses d'ail, une poignée de pois chiches. Si vous aimez les pois chiches, vous pouvez doubler la quantité. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un bâton de cannelle, une cuillère à café de 7 épices ou comme on dit en Tunisie, tabil. J'ai ici une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivron piquant, ou si vous avez la harissa, ça serait mieux. Parce que dans la recette originale, c'est ça, on utilise la harissa. Une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de tomates concentrées. المقادير باللغة العربية: عندي 5 قطع من الدجاج، 300 غرام من عجينة النواصر، 5 حبات بطاطا، جزرتين، حبة بصل، حبة قرعة أو كورجيت كما تسموها، 3 فصوص من الثوم، 3 ملاعق من الزيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة من التابل أو رأس الحانوت، ملعقة من الفلفل الحار أو الهريسة إلى عندكم. هنايا عندي عود قرفة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من معجون طماطم، والقليل من الحمص. ممكن تضاعفوا الكمية إذا حبيتوا. بسم الله على بركة الله. نبداو نقليو البصل، نقطعوا البصل تاعنا ونقليوه ونوصلوا الوصفة معكم. بعد ما طحنت البصل تاعي الآن نوضعه في قدر ونبدا نضيف له الزيت ونقليه. Donc la première des choses, je mets les oignons que j'ai que j'ai hachés très finement, ou bien vous pouvez même les mixer. Et après vous ajoutez l'huile d'olive et vous remuez pendant quelques minutes. إذا نضيفوا الزيت. J'ajoute l'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile à la maison. إذا إلا ما عندكمش زيت الزيتون ممكن تستعملوا أي زيت عندكم في البيت. إذا نقليو جيدا البصل تاعنا. ولا عندكم الفلفل يعني الأخضر الحار ممكن تستعملوه كذلك، تضيفوا 1 أو 2. فهذا الطبق يجي حار، وكما تعرفوا أشقائنا التوانسة الأطباق كلها تقريبا تجي حارة، تعطيها ذوق رائع. Donc si vous avez du poivron piquant, vous pouvez aussi ajouter des poivrons verts piquants, ça donne vraiment du goût à ce plat. Donc on laisse cuire, on laisse dorer nos oignons. كما راكم تشوفوا هنايا البصل تاعنا تقلى. الآن نضيفوا الدجاج ونضيفوا التوابل الأخرى. Donc comme vous voyez ici, on a fait revenir nos oignons. Et maintenant on va ajouter le poulet, les morceaux de poulet. Bismillah. إذا نضيفوا الدجاج تاعنا. نضيفوا العود تاع القرفة، نضيفوا الملح كذلك ونقليه. خلطوا جيدا. نضيفوا الكركم. donc j'ajoute le curcuma. نضيفوا التابل أو رأس الحانوت اللي عندكم. j'ajoute les 7 épices. le poivre. نضيفوا كذلك الفلفل الأسود. نضيفوا الفلفل الحار أو الهريسة. donc on ajoute
le poivre piquant ou la harissa, selon ce que vous avez à la maison. On ajoute aussi l'ail que je vais écraser. Donc voilà, je vais écraser avec ça. إذا نضيف ثوم كذلك. Et voilà. إذا 3 فصوص ثوم لازم نطحنوهم أو نقطعوهم إلى قطع يعني صغيرة جدا. Donc voilà, on écrase nos gousses d'ail, sinon on va les hacher finement. On mélange le tout. On ajoute les pois chiches. Et j'ajoute aussi la tomate concentrée. إذا نضيفو كذلك الحمص والطماطم المطحونة ونخلطو جيدا. إذا نتركوا كل يعني المكونات تندمج مع بعضها بعض لمدة دقيقتين ومن بعد نواصلوا الوصفة تاعنا. Donc je laisse mijoter pendant 2 minutes et après on continue la suite. بعد ما قلينا اللحم تاعنا لمدة دقيقتين الآن نضيفوا الماء الساخن. Après 2 minutes maintenant on va ajouter l'eau chaude. بينما راه الدجاج تاعنا يطيب الآن غادي نروحو نحضروا نواصل. Donc maintenant on va laisser notre poulet cuire quelques minutes. Après on ajoute les légumes et pendant ce temps-là on va préparer les نواصل. بينما الدجاج تاعنا راه يطيب غادي نحضروا نواصل. اذا ناخذ هاد الكميه تاع النواصل اللي عندي. Donc je vais mettre les نواصل dans ce récipient. اذا هنايا وضعت النواصل تاعي في هذا الإناء والآن نضيف لهم زيت الزيتون ما يقارب 3 ملاعق. Donc j'ai à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive que je vais mettre sur mes نواصل et je vais mélanger bien. Donc je mets dans le couscoussier et je vais cuire pendant 15 minutes. بعد ما مرت 15 دقيقة الآن نحاول ننزعوا النواصل نديروهم في الإناء ونضيفوا عليهم القليل من المرق. Donc après 15 minutes de cuisson, maintenant on va mettre les noisses dans un récipient, dans notre récipient et on va ajouter 2 louches de sauce. Bismillah. Et maintenant on va ajouter la sauce de poulet. إذا نضيفو كيما راكم تشوفوا مرق تاع الدجاج على النواصل تاعنا ونخلوهم يشربوا. Donc on va les laisser quelques minutes et après on va cuire encore une deuxième fois à la vapeur. Donc لازم نحركوهم يعني ببطء يعني doucement. On doit faire ça doucement. On va les remuer doucement pour que ça pour qu'ils gardent leur forme, comme vous voyez, juste un petit peu. Et on va les laisser de côté. Après, maintenant on va ajouter les légumes dans notre marmite. إذا الآن نضيفوا الخضر الجزر والبطاطا القرعة لازم نخلوها حتى للآخر. Donc après avoir épluché et laver et découper nos légumes, maintenant je vais les mettre dans la marmite. À part la courgette on la laisse à la fin parce qu'elle cuit rapidement. إذا بعد ما نقينا وقطعنا وغسلنا
البطاطا والجزر الان نوضعوهم في الطاجين تاعنا باش يطيبوا، في القدر تاعنا باش يطيبوا. اذا نخليهم يطيبوا ومن بعد نرجع معكم. دونك جو لاس كوير ان بو اي ابري جو ريفيان افيك فو. بعد ما شربت الوسط تاعنا نشربوا هذيك المرق اللي حطيناها فيه. دونك ابري ابسوربسيون دو لا صوص كون ا مي maintenant je vais mettre dans le couscoussier et je vais laisser cuire pour 15 minutes pour une autre 15 minutes. اذا نعاود نرجعهم يطيبوا لمده 15 دقيقه. وما ننساوش بالنسبه لي انا اللي عندي القرعه او الكورجيت لازم هذا هو الوقت اللي لازم نديرها باش طيب. دونك جو مي لا كورجيت ا كوير، نوضع القرعه طيب ونخلي النواصر تاعنا يطيبوا لمده 15 دقيقه ومن بعد نرجع معكم باش نواصلوا الوصفه تاعنا. دونك جو لاس 15 minutes et après on continue notre recette. بعد ما مرت 15 دقيقه على النواصر تاعنا للمره الثانيه اللي الان نحطهم في صينيه اللي تروح للفرن ونخليهم يطيبوا في الفرن لمده 20 دقيقه. Donc voilà, je mets les noiseurs dans un plat qui va au four et on va les laisser cuire dans le four pendant une vingtaine de minutes. Et avant ça, on doit leur ajouter 2 louches de sauce, minimum 2 à 3. Donc on va voir, je vais ajouter la sauce. Donc une première, une deuxième. نحاولوا ندخلوها جيدا في نضيف الثالثة. Donc comme vous voyez, j'ai mis les noiseurs dans un plat qui va au four. Maintenant je vais les cuire encore une vingtaine de minutes dans le four. إذن غادي نزيد نطيبهم لمدة 20 دقيقة في الفرن ومن بعد نرجع معكم باش. بالنسبة للدجاج تاعنا أنا عندي اقتراح زدته من عندي، هو في الوصفة الأصلية ما يحمروش الدجاج، أنا غادي فضلت إني نحمره. إذا هنا كيما غادي نوريكم واش حضرت. هنايا وضعت ملعقتين من الزيت ضفت لهم ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الثوم المطحون وملعقة صغيرة من البابريكا. Donc comme je vous ai dit, cette recette ne nécessite pas de dorer le poulet, mais moi je vais le faire. Donc j'ai ici 2 cuillères à soupe d'huile, j'ai ajouté 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café d'ail moulu et 1 cuillère à café de paprika. Je mélange le tout et je vais badigeonner mon poulet et je vais le mettre sur les noiseurs pour qu'il dore en même temps qu'il devienne doré. إذا نوضع هذا المزيج الجهتين ومن بعد نوضعه فوق الوسط تاعنا باش يتحمر في نفس الوقت. إذا نقلبهم. Je tourne mes morceaux de poulet, je vais les dorer de l'autre côté aussi. Et voilà. الآن نوضعهم فوق الواسع ونوضع الصينية تاعي في الفرن. Donc je vais les mettre sur nos noiseurs et je vais les mettre dans le four en même temps. بعد 20 دقيقة في الفرن نرجع معكم. Donc après cuisson de 20 minutes dans le four, je reviens avec vous. والآن وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا نواصل اليوم. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم وما تنساوش تشاركوا في القناة إذا كنتم ما تشاركتوش. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. C'est une recette qui est très très bonne. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.